May gabi mga igsoon, mga kaigsunan nato diya nga nagsubaybay na pod niini nga programa sa Jesus is Forever diri sa CBC-FI CDO. May gabi mga igsoon, mga kaigsunan nato nga nagsubaybay usab sa lain nasod. May gabi, may buntag or may hapon man or kung unsa man ka oras nga naminaw karon diri nga programa. O ingon man sa mga kaigsuunan nga nagsubaybay karon sa Bukidnon nga bahin sa GCF Church. May gabi diya kaninyo mga igsoon og aniya na punta karon sa inyong atubangan aron mag-awit og usa ka alawiton diya sa Ginoo. Ang magpadayon sa katapusan, siya ra gayon maluwas. Ang magpadayon sa katapusan, siya ra gayon ang gantihan. Bisan dunay mga pagsulay, dawaton tao gikalipay, kasakit nining kalibutan na. Umalabay lamang kung gusto mo nga maangkon ang kinabuhing dayon. Dawat ang Diyos sa kasing-kasing mo karon. Ang pagbalik sa Ginoo, walay bisan isa nga nasayo. Ang kasiguruhan sa kaluwasan, kang Kristo lang makaplagan. Bisan dunay mga pagsulay, dawaton tao gikalipay, kasakit nining kalibutan na. Umalabay lamang kung gusto mo nga maangkon ang kinabuhing dayon.
kasing-kasing mo karon. Sando na'y mga pagsulay, tawaton tao gikalipat, sakit nining kalibutan na lumalapay lamang. Salamat sa Ginoo sa opportunity again, no? Ang Jesus is Forever Ministry nagpadayon diya sa pagkamakugihon sa sangyaw sa pulong sa Dios. Salamat sa Ginoo. Okay, so akong mga pangumusta sa tanan akong mga kauban nga mga pastors, bishop, chaplain. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Salamat sa inyong suporta sa pagampo sa mga ministry. Daghang mga ministry karon mga igsoon nga ginahimo, mga pagwali, pagkrusada, bisag asa, no, mga nga ginahimo, mga pag-follow up sa mga kaigsuonan. Salamat sa Ginoo sa mga worker nga nagalakaw gayod, no, almost gada adlaw sa paglakaw sa pangita sa nangawala. Salamat sa Ginoo. Kita usab nagwali mga igsoon din sa television, social media nga no, para nga ma-reach out usab nato katong tuwa na sa lagyo. Di nato kaya kabuton, no, o galing salamat sa kining social media karon nga pwede na tang mag-Bible study bisan pa og tuwa ka sa Manila or tuwa ka sa laing nasod. Pwede kang ma-reach out igsoon. Og salamat sa Ginoo sa tanan nako nga mga classmate dinhi sa 91st Psalms, no, School of Ministry, padayon sa trabaho, mga bro, no, mga sisters, salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Kay Mr. Jag, let's pray together para sa paglambo sa ministry ug sa business. Hallelujah. Og bisan sa akong manghod nga nasa uhay, salamat sa inyong mga kinabuhi, sa inyong pag-support, not just money and prayer, no, sa akong friends missionary, salamat sa inyong mga kinabuhi. Kay Frank and Atinelli, maayong gabi kaninyo. Now mga igsoon, padayon ta sa mensahe diha sa pulong sa Ginoo. Unsay mahimo sa pulong sa Dios, unsay mahimo sa pulong sa Dios. The word of God, what does the word really do to us, no? So nakita nato mga igsoon nga kailangan gyud ang mensahe, ang pulong mga igsoon, kailangan. Mostly sa ato nagapangita ta og kwarta, nagahimo ta og negosyo, naga-invest ta og unsay atong mga investment. Ang in return gyud ana kwarta man gyud mga igsoon, buligan lang sa Ginoo ang atong mga business, ang atong mga negosyo. Pero kung ang eternal life bisag unsa pa nimo kakwartahan, bisan pag unsay profession nga imong na abot mga igsoon, kung walay word nimo, walay pulong nimo mga igsoon, walay Bible nimo mga igsoon, kulang ang imo kinabuhi. Kay dili man nimo mabatunan mga igsoon ang kinabuhi nga walay katapusan diha sa pagpangita og kwarta. May lang unta nga mabayran nato kanang eternal life nga gi-offer sa Ginoo, no? May lang unta nga kana bitang pasis mahimong ticket nato ang atong kwarta nga makasakata sa langit. Kay nakabalutan na karon panahon na ang mostly ginawali, gitawag ang word eschatology,
mga igsoon, ginawali ang rapture, ginawali ang judgment, ginawali ang second coming, ginawali ang salvation, ginawali kini mga igsoon. Why? Because naa na ta sa katapusang panahon, no? Yes, tinuod na. Ako mismo nakabasa sa usa ka articles nga aduna nay third temple nga gibuhat sa Israel, mga igsoon. The third temple, di naman gud unta dapat nga magtukod pa og third temple, kay si Jesus Christ naman ang temple. And according sa 1 Corinthians 6:19, we are the temple of the Holy Ghost. But nganong naa ang third temple? Nganong gitukod ang third temple, mga igsoon? Ang usa sa ilang high priest nga kaliwat ni Aaron, no? Sa mga Levites, si Baruch, ang ilang high priest nga gibutuhan nga ilang ibutang as high priest, mga igsoon. So manang nakita nato nga nganong di kinahanglan pa ang third temple, nganong tukuron pa ang third temple. Hallelujah. Nganong man kay si Antichrist maoy mag-rule diha sa maong third temple nga ginatukod na o gina-approve na kini bisan sa atong Prime Minister nga si Benjamin Netanyahu sa pagtukod ni ana. Now, muna nga ginawali, di man gud mo mahibaw-an, mga igsoon, kung unsay dagan sa kalibutan kung di ka magbasa sa pulong sa Dios. Kailangan nimo mahibaw-an, kailangan nato masabtan kanang gubat, nasod, batok nasod, asa nato na mabasa diha sa Matthew 24. Mo na sa katapusang panahon adunay mga gubat, adunay mga kagutom, adunay mabasa nato nga adunay gitawag, mga igsoon, nga 7 ka selyo diha sa Revelation, no? 7 ka selyo nga ginabadbad ang 7 ka church, mga igsoon, 7 ka simbahan wali, mga igsoon, kung unsay karakter, unsa ni nga klase nga mga simbahan, mga igsoon, ginawali, no? Dili nimo na mahibawan kung di ka magbasa sa pulong sa Dios, no? Dini ang Hebrews chapter 4, mga igsoon, atong basahon, no, for 9 to 13. Nagaingon din hibusa, nagapabilin ba di ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios, kay ang mahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios muundang man usab sa iyang pagbuhat, maingon sa pagundang sa Dios sa iyang pagbuhat. Busa kinahanglan panglimbasugan ta ang pagsulod sa maong kapahulayan aron walay usa kanato nga mamatay tungod sa samang pagkamasupilon. Kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok og gamahanan, labi pang mahait kaysa espadang duhay suwab, mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag og espiritu sa mga lutahan og sa mga kauyukan og mutugkad sa mga hunahuna og katuyuan sa kasing-kasing. So ato ni siya, mga igsoon, nga nabasa ang bersikulo 13, og sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunoang tanang butang binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raon niya kitag husay. So exposes our thoughts and motives. So ang mahimo, mga igsoon, sa pulong sa Dios nga iyang i-expose ang atong mga huna-huna, no? Basin ang atong huna-huna, dautan na kaayo ang naabot niini, dayon ang atong mga motibo, mga igsoon, dili na guided by love, dili na kanang gingon bitaw sa 1 Corinthians 14 verse 1 nga ang atong motives, the greatest aim nato sa atong pagpamuhat maong gugma. Tungod kay love nimo, gigugma nimo, mga igsoon, ang imong isig ka tao, so muna ang motives nimo with love, no? Hebrews 4:9 to 13, the Son
superior to Joshua, the redemption he provides. Redemptive race is available for God's people. State of race from labor involves believers resting completely in the perfect work of redemption. 3 and 4. Ceases from all self-effort, human merits. Ephesians 2:8-10. Projects victory of faith in conquest over spiritual enemies, world, flesh, and the devil. In 11-13, this race is to be diligently realized, and we are exhorted to be eager to enter the race through quiet believing, with a reminder that some in Israel failed to enter the race. Because of unbelief, faith is necessary in order to possess the rest which Christ provides, while unbelief will rob us of such blessing. The word keener than a sharp two-edged sword, severed to the point where attitudes and motives are laid bare, where one's innermost thoughts are judged. It strips away all pretense and charm, revealing us as we truly are. So nakita nato igsoon kung unsa gyud ang mahimo sa pulong mga igsoon sa kinabuhi nato. Kung aduna kay daotang hunahuna, i-expose kini sa pulong ug ingnon ka sa pulong nga undangin na ang daotan nimong hunahuna. Undangin na ang imong mga binuhatan nga dili maayo. Undangin na ang imong pagpanulti og dili maayo. Undangin na ang pagpamalikas nimo, no? So ingnon sultihan ka sa pulong sa Dios, mga igsoon. Now, dinhi nakita nato nga ang ato nga mga programs usahay na busy na gyud kita, no? Ang uban mga igsoon halos gikan sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, then kapoy na kaayo nga muuli gikan sa paglakaw, pagsangyaw, pag-evangelize, makalimot na gani og ampo tungod sa kakapoy. So, yes, okay man ang pagwalig yun nato, mga igsoon, wala man gyud na siya problema, kay gitawag man gyud ta sa Ginoo ni ana. Pero how about our devotion, sa atong devotional time nato, yun sa nato pag-communicate ang ato nga Ginoo, no? Sometimes na busy lagi kita sa pagpaningkamot nato sa gawas, and then the kingdom, no? Atong giproklama ang kingdom ngadto sa gawas, and then ang atong personal devotion, basig makalimutan na nato, malimtan na nato, mga igsoon, ang atong personal prayer. Mo bitaw ning ang Hebrews chapter 4, ginawali kini nga naagyod pahulay, mga igsoon. Dapat mapahulay gyud ka sa imo gyud nga isa ka semana nga kaning paghago, no? Paghago, isa ka semana nga paghago, and then hatagan nimo ang Ginoo og isa ka adlaw para nga kanang magpahulay ka nga ang Ginoo maoy kuan kanang moistorya, dili lang pirmi nga maski naana sa simbahan, gaplano ra gihapon siyang kaugalingon. Makanang mo relax baka, mo relax ka sa imong kakapoy, sa mga sakit balatian, mag-relax. Muhunong baka sa paghunahuna nga kanang problemado kaayo imong kinabuhi, daghan pagsakit-sakit sa imong lawas. Almost maumang gud na atong ginahuna-huna permi, wala na ta naka-relax, wala na ta nakapahulay, wala na ta nakakuan ba kanang kaning matud pa nga nakalimot ta nga gisultihan di ita sa Ginoo ana nga magpahulay sad ka, no? Basaha ang tambal sa sakit, basaha ang kanang promise ni Lord sa mga balatian. Dili kay bisan naglubog ka na o unsa na diha
negatibo ra gyapon ang imong hunahuna, ang imong gihunahuna wa kanang matud pa nga wala gid ma-inline diha sa pulong mga igsoon. So mo na nga ang personal gid nato nga priorities sa pagpangalagad nato sa Ginoo mao gid na ang ato nga buhaton, no? Adunay kanta nga nag-ingon, "Welcome Holy Spirit, I am in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control." No? So naabatay panahon mga igsoon sa pag-pray diha sa Ginoo, no? Naabatay panahon nga magpatabang sa balaang Espiritu Santo. Another song nagingon nga, "You are Lord of heaven and of the earth, you are Lord of creation and of universe. The earth is the Lord and the fullness thereof. Your mercies without end, your power without measure, your holiness established in your throne." No? So naaba kay panahon igsoon ana. Mo na nga kailangan nato usab ang pahulay. Hebrews chapter 4 mga igsoon. It is talking about pahulay. Relax pod panalagsa. No? Dili kay panalagsa kanang tagaig panahon gyud nga magpahulay ka diha sa mga butang kabugat nining kalibutan na yas tinuod na mga igsoon. Kung sa farmers daghan kayo ang kontra sa farmers nga naman tungod kay ang tanom nimo pwedeng kaunon sa mga hayop dayon maemosyon dayon ka or unsa ba imong buhaton nimo bang gwardyahan ang imong farm or unsa kaning kuan sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo ang imong Bible study birahon sa lain. You know, so naay emotion involved ana mga igsoon, pero ang mensahe nagsulti sa ato nga kailangan lang nato nga magpabilin mahinahon kanang pasensya lang gyud mga igsoon. Daghan man gyud aning kalibutan, no? Daghan gyud kaayo nga mga pagsulay matud pa sa awit lagi ni Pastor Long nga kanang napuno ang kinabuhi napuno sa pagsulay. Yas tinuod na siya mga igsoon, but dili ta magpa-under sa pagsulay. Naama na sila, but kailangan nato nga kanang buntugon, awayon ang maong mga pagsulay. Ato nga iparol ang kalinaw sulod sa atong kinabuhi, ang kalipay diha sa pagpangalagad, ang gahom sa balaang Espiritu Santo. Kay maon na dapat ang ato nga kining matud pa nga angkunon o buluhaton kay ang kalibutan napuno gyud na siya sa pagsulay kabalaka, kahadlok, unsa nay mahitabo, rapture time, kanus ang mahitabo ang rapture, ginatukod ng third temple, kanus akaha ang rapture, pre-rapture, mid-rapture, post-rapture, unsa ba kaha, then kanus aka na siya mahitabo. Ang ubang mga estudyante mingon nga makatapos pa ba kaha ko sa akong pag-eskwela, makapanarbaho pa ba kaha ko. No, so daghan na kaayo ang mga huna-huna mo nang ginawali ang pahulay. Ginawali ang pahulay, relax pod sa paghuna-huna nga sobra, no? Ang mensahe sa Ginoo nagwali kanimo pahulay pod panalagsa. Pahulay pod panalagsa. Ayaw palabi og huna-huna mga igsoon. Ipakontrol nato sa Ginoo ang atong kinabuhi. Siya ra gyud nakabalo, siya ra gyud ang nasayod igsoon sa atong kinabuhi. And then ikalima nato, give strength where you're broken. Okay, ganina nagsulti ko ang pulong sa Ginoo tungod kay naamang gyud ang troubles. You are broken, you are trouble. You are trouble in many ways. Igsoon, then tungod kay naa na siya ang 50 sa 119 nagsulti mga igsoon nga pasahon sa nato 50
Mao kini ang kalipay ko sa akong kagul-anan kay ang imong pulong naghatag kanako og kinabuhi. So buot pasabot igsoon kung naguol ka, na trouble ka, ang pulong sa Ginoo mao'y atong kalipay. Ang pulong sa Ginoo mao'y atong kalipay. 6a, give wise direction, no? Don't just read the Bible. Let the Bible guide us. Amen. Let the Bible guide us. So ato ni siya mga igsoon nga short mga igsoon nga mensahe karon. What does God's word really do? No, Bible is more than a book. It is our lifeline. No, shows us who we truly are. And Romans 3 chapter 10 to 23, and then cleanse up our life fat. Psalms 119 verse 9, and gives daily wisdom. Psalms 119 verse 24 exposes our thoughts and motives. Hebrews 4:12, and gives strength where you are broken. Psalms 119 verse 50, and 6 is give wise directions. Psalms 119 105 mga igsoon. So ang pulong sa Dios mao'y lampara sa atong mga tiil o kahayag sa atong agianan. Sa tanan nga wala pa nagdawat kay Kristo Jesus nga Ginoo ug manluluwas sa imong kinabuhi karon, isurrender nato atong kinabuhi ngadto sa iyaha. Sabat sa akong pagampo, Amahan, sa ngalan ni Jesus, ako karon nagapangayo og pasaylo sa tanan akong mga salamat Ginoo nga imo akong gidawat karon, nagpaubos ako sa akong kaugalingon ug akong gisugid sa akong baba nga ikaw Ginoo mituo ako sa kinasinggasing gayon nga ikaw nabanhaw gikan sa mga minatay. Salamat sa pagluwas mo kanako sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa tanan nagsakit, nagbalatian, magampo ko alang sa imong kayuhan. Amahan, salamat nining dapit sa kagabiyon nga ang tanang nagkasakit nagbalatian, asa man sila nahimutang, naman sila sa ilang panimalayog sa ospital, nagaampo ko, ipaabot mang imong hikap nga to sa ilaha, Ginoo, milagruhi ang ilang mga sakit, gikan sa alimpulo, paingon sa lapalapas, ang nag-amahanan ngalan ni Jesus. In Jesus' name, ang tanang sakit, balatian, malaos, malarag, mawala, maayo ka sa ngalan ni Jesus. Lord, salamat sa milagro, sa kaayuhan o sa kaluwasan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Wala tayo panahon mga igsoon, ang alagad sa Ginoo, magaingon kaninyo, maayong gabi sa tanan. Amen.